Ano po pangalan? Ma'am, ano po pangalan niya, ma'am? Ma'am, sige po. Kaya dito ka sa silid para makita mo. Yan. Happy birthday sa ate. Salamat po, ma'am. Sige, bibigyan mo na ba? Yan. Okay, ma'am. Thank you po. Next, ma'am. Ano pangalan? Choma. Choma. Where's Choma? Choma, dito ka, Choma. Sige, salamat. Thank you. Next, ma'am. Ma'am, next. Ma'am, sino po susunod, ma'am? Sina. Asan Sina? Sina. Ayan. Ayun, pati ni Sina. Mayaman to. Thank you, Sina, ha? Thank you. Okay, salamat. Mayaman si Sina, mayaman. Sino pa, ma'am? Wait lang po, ah. Janelle! Ayan si Janelle. What will you say? Okay, salamat. Next. Chisom. Chisom. Ayan. Bombay si Chisom. Bombay ka ba? Salamat. Uy, Kim Chu! Talaga si Kim Chu eh. Hindi ka sasahuran ni mami niya eh. Pasa. Asa si Pasa? Pasa. Si Pasa. Yan. Salamat, ma'am. Thank you po. Okay, ma'am. Ma'am, binibigyan po kayo ni Kim Chu. Next. Kowa. Si Kowa. Apo si Kowa, ma'am. Yan. Say thank you. Dali bigay sa bird. Yan. Ayan. Sige kuya, pakibigyan po kuya. Yan. Next, ma'am. Jella. Where's Jella? Say. Ay, lobo. Next. Basti. Yan. Thank you po. Dalawa pa rin Basti. Wala pa pre. Basti, mamaya na yan yung washing machine mo, ha? Asa si Basti yung maliit? Basti! Ay, ito pala si Basti. Halika, Basti. Dapat dalawang kamay patas, ha? Basti, halika din. Basti, what will you say? Salamat. Punta ka kay ate. Ate, peng yung balon natin. Ay, kuya. Bibigyan ka rin ko yung balon. Dali. Bigyan ka kuya. Ay, meron na. Basti, yung naka-blue, kuya. Ikaw na, kuya. Yan. Thank you. Kuya, lopan mo, kuya. Yan. Next. Julia. Ayan. Ben. Happy birthday. Thank you. Eh, Ben, lobo, Ben. Sheila May. Ano man? Si Mengay. Tawag ka na Menggoy. Ano si Mengay? Ay, si Mengay tumatakbo. Yan. Mengay. Yan. Ang ganda ni Mengay. Mengay, ano sasabihin mo? Thank you. Salamat, Mengay. Moy. Ano na Moy? Happy birthday sa iyo. Ay, bigyan mo na siya ng big balloon. Sexy yan. Next? Norwin! Norwin!
What will you say, kuya? Salamat, kuya. Balon. Rafael! Rafael. Where's Rafael? Ayan si Rafael. Rafael. Ang laki na ni Rafael, ha? Ano ba na? Baby. What will you say? Ito ba ni Lobo? Yan. Next, ma'am. Juliet! Uriel. Yan. What will you say? Thank you. Thank you, Ben. Next. Sian! Sian or Sian? Sian. Birthday. Thank you. Milo mo pa, bibigyanin ko yan. Yan. Next. Kiss, alam niyo ba sabi ni Mami, iba yung babawat laman yan. Depende sa laki ng bata. Margo! Margo! Asa si Margo? Margo! Si Margo. Margo, what will you say? Thank you. Salamat. Milobo pa, Milobo. Margo. Shane! Shane. Ate Shane, yan. Ikaw ba si Shane? Shane! Ano sabihin mo? Thank you. Okay, ay, Milobo pa kaya. Honest. Gra! Kuya, what will you say? Thank you and happy birthday, Sarah May. Ay, Milobo pa kay Kuya. Cleo! Cleo! Ayan, si Cleo. Ito yung nagsabi, pinanganak si Shirley sa Divisoria. Biro lang. Thank you. Next. Meron pa. Yung alaga mo, Kim Chu. Sino ba? Leia! Clea. Where's Clea? Ay, kasama si Raisa. Clea, Clea, what will you say? Thank you. Happy birthday. Salamat. May Milobo pa kay Kuya. Milobo. Thank you. Next. Russell! Russell! Where's Russell? Ayan, Russell. Ika na, Russell. Ay, si Kuya Russell. Ayan. Kasama pala ni Mami. Ayan. Pabigyan natin kay Kuya Russell. What will you say, Kuya? Salamat, Kuya. Ayan. Thank you, Mami. Next. Justin! Justin! Where's Justin? Kuya Justin! Ikaw ba, Kuya? Okay, salamat ito, Kuya. Ito yung labo mo, Kuya. Laki, Kuya. Yan. Ma'am, sino pa po, ma'am? Dahil ako naman si Daniela. Sino ba to? Say. Salamat. Ate, say. Thank you. Eh, Thank you po. salamat. Ayan, sino pa po? Yan, okay. Si Kuya naman, si Kuya. Okay. Patingin, patingin! Patingin! Sarah May, say thank you. Kids, wait lang ah. Okay. Sige, Ben, say lang. Ano masas mo? Thank you! Mami?
Sina, ma'am? Ma'am, ano po yan? Kanino po galing yan, ma'am? Ay, pa-open natin kay Jeremy ang regalo ni Papa at ni Mama. Sige, open mo na, Ben. Go! Tingnan natin ang regalo ni Daddy at ni Mami kay Jeremy. Wow! Uy, ang ganda naman yan. Yan. Sige, Jeremy. Ano kaya yan? Yan ay tinatawag na Scooter. scooter. Palapakan naman natin si Jeremy. Jeremy, ayan. Jeremy, kailangan dahan-dahan ka dyan, ha? Wow! Sir, paano po ba sakyan to, sir? Ay, hintayin lang natin si Adi, ha? Wait lang, ha? I-open lang ni regalo ni Daddy kay sir. Sige, sir. Para masakyan niya po.